नमस्कार मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक रवि दास सर सर आम जानापी चाहबू जे पूर्वतन विधायक नव दास तथा झारसुगुड़ार जे पूर्वतन विधायिका थिले दीपाली दास तांको भाई विशाल दास तांको छत्तीसगढ़ रे अटक रखा एथिपाई नवीन पट्टनायक बीजेडी सुप्रीमो से मध्य छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखुंट एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एते परे मध्य नवीन बाबू चिठीर उत्तर देना कथा शुणी ना सर मुझे जानवाई चाहिए ये जो राजनैतिक हटचमट एवं यार भितर विशाल दास को घरे काली पुलिस जाइतला होटेल को जाइतला एवं आज छत्तीसगढ़ रे अटक रखा जाइछि जो खबर सामना को आसुची सर कौन भाबुचंती आपण ये एक राजनीतिर खेल कि डेफिनेटली आज्ञा किसी तो भावियार कथा नहीं किंतु कथा होची अनास्था प्रस्ताव थिला आज थिला तार भोट आज अनास्था प्रस्ताव पर भोट थिला पंचायत समिति अध्यक्ष विरुद्ध रे ये तांकर सरपंच जो मान भोट दे पारिबे सबै सदस्य सरपंच मानकू माने एकजुट करके करथिले नेचुराली कारण से होचंती मतलब बीजेडी रो समस्ते तो तांकू से नहीं कि काले से कर आसिले भोट फोट रब से तांकू नहीं एकाठी रखी देते एकाठी रखिक तो छत्तीसगढ़ भी नहीं गले छत्तीसगढ़ नहीं गले देखो तो आज मत से अनास्था प्रस्ताव कहीं आसिलानी बोली से अनास्था प्रस्ताव किसी आउ कार्यकारी आज हो पारानी भोट हो पारानी तो ये जो कथा ये ओडिशा किसी नुआ कथा नुहे ओडिशा अतीत एक कथा बहुत जगह बहुत सरपंच पंचायत समिति निर्वाचन सरपंच पंचायत समिति सदस्य मानक नहीं जाती भोट दिन आनती ये सब कथा किसी नुआ कथा नुहे एक कथा किंतु से दीपाल दास गोष्ठी करेतु देखा अच्छा चाहून विरुद्ध आसू बोली सी जाए तेणु ताकू कहीं अटक रखी छत्तीसगढ़ पुलिस मुझे छत्तीसगढ़ पुलिस से कौन को आधार रूप रखी मुझे किंतु निश्चित भाव में या भर गोटे राजनीतिक कथा रही कारण हुए तो ये बीजेपी पक्षर जो कथा दीपाली दास प्रेसमिट रे कहते लईकरा पुलिस आग रखी झारखंड पुलिस को क्षमा करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस को दि जाइथिला एवं आपन को लगुच या भीतर गोटे राजनीति रही टंकधर त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी रु वर्तमान झारसुगुड़ा राजनीति रे बेस सक्रिय रही जेतेबेले दबदबा थिला दीपाली दास बापांकर नवदास विजु जनता दल समय से समय बीजेपी बीजेडी से गोटे टकरा टकरी सिचुएशन थिला एवं ये गोटे घटना या भितर आप किसी राजनीतिक गंध बारी पारुछंती जेहेतु आज ये गोटे सिचुएशन थिला जोटी भोट होता अनास्था प्रस्ताव विरोध में गणतंत्र हत्या बोली कहते दीपाली दास नहीं नहीं देखो तू यहाँ गोटे कहीं से कले मुझे माने छत्तीसगढ़ पुलिस कला यही जो प्रथा यही जो व्यवस्था जो ओडिशा रे श्री प्रथम है ता नुहे किंतु एक कथा आज है एक कथा को आपण कौन कहि पारिबे एवं तांकू कहीं मु जानिनी तांकू पुलिस कहीं को आधार रे कौन बेसिस मु जानिनी कौन ता विरुद्ध कंप्लेन ही जानिनी किंतु एटा ओडिशा किंतु आ पछे निश्चित राजनीति से कहबार कौन अच्छी कारण दीपाली दास गत निर्वाचन में पराजित होती एवं टंकधर त्रिपाठी से बीजेपी विधायक होती तेणु से चाहते पंचायत समिति में प्राधान्य रहिबो तेणु से से अनुसार कम कला बेलू एमाने जेहेतु आगुरी जहाँ कहले नवदास अमल झारसुगुड़ा जिले में पंचायत म्युनिसिपालिटी से गोटे प्रभाव रही आसी तेणु से बलवत्तर रखा चाहते तेणु बलवत्तर रखापी एम हुए तो एकजुट करके एक निश्चित भाव में खबर दि जाइए खबर दिला छत्तीसगढ़ पुलिस सक्रिय कार्यानुष्ठान नहीं भावुनी यहाँ तो आज तो भोट हो पारला नहीं आज भोट हो पारला नहीं किंतु जदि वास्तव शुणु गणतंत्र ये भाव में हत्या करने को दम करागले से गणतंत्र मरीब केते दूर किंतु तो आज ना काली सहर आसवे तुम तो अटकई पारनी कोई से अटकईब तेणु एक कथा जदि प्रकृत में से गणतांत्रिक व्यवस्था को काम करने को चाहिए पुणी सी हम आज ना काली भी हम किंतु मु भावी राजनीति दृष्टि एभली पदक्षेप एभली भाव कार्य भी करवा जमती विधायक समिति सदस्य सरपंच मानक जो प्रथा ओडिशा रे चली निर्वाचन पूर्व एकाठी रखी नवा बाहर को नहीं जा ये जो प्रथा गोटे निंदनीय प्रथा
ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଅପୋନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳର ସରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକଦମ ପୁରା ଯାହା କହିଲେ ଏକଦମ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଳରେ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଅନୁସାରେ ହବ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଏ ବିଧାୟକ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଭୋଟ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଦଳର ବା ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥାବ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିବ ପୋଲିସରୁ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆମର ବାପା କି ମା ଆଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିବ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କଲେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି ଯେ ମିସିଂ ଥିବା କିଛି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିସିଂ କୁ ନେଇ ବା ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଛତିଶଗଡରେ ଯୋଉ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିସିଂ ଥିବା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଖବର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯଦି କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟ କରିବ, ସେଇଥିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆ ପଛରେ ରାଜନୀତି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଏକଥା କରୁଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ବରାବର ଏକଥା ହେଇ ଆସୁଛି। ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା, ବସ୍ ଫସ୍ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଭୋଟ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟାକି ଖରାପ କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ଅନାଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେନି, ବା କୋଉଠି ବିଜେପି ନ କରିଛି ତା ନୁହଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ଏମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଏଠି ହେଉଛି, ବିଜେପି ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି, ପୋଲିସ ସେଠି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ତ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେମିତି ରାଜନୀତିକରଣ ହଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନମୁନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ।